امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا پروگرام جناب عدنان رشید صاحب جو ایک امام ہیں لندن کی بعض مساجد میں، ان کے بعض پروگرامز جو انہوں نے ہائیڈ پارک میں کیے اور پھر آن لائن پروگرامز کیے جو جماعت احمدیہ سے متعلق تھے، اس پر اپنا کچھ تجزیہ اور تبصرہ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ صاحب ہیں کون۔ تو ہم ان کی طرف کچھ منسوب نہیں کرتے کہ وہ کون ہیں، جو کچھ انہوں نے خود اپنے بارے میں دعوے کیے ہیں ہم ان کو ہی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہسٹورین ہیں، یعنی تاریخ دان ہیں، اور ڈیبیٹر ہیں، تھیولوجین ہیں، ریسرچر ہیں اور امام ہیں۔ تو ہماری نگاہ میں یہ ان کی جو ویڈیوز پچھلے ایک ہفتے میں انہوں نے یوٹیوب پر چڑھائی ہیں، ان باتوں میں سے کوئی بھی درست نہیں ہے۔ نہ وہ ہسٹورین ہیں، نہ وہ ڈیبیٹر ہیں، نہ وہ تھیولوجین ہیں، اور نہ ہی وہ ریسرچر ہیں۔ یہ ہم آہستہ آہستہ ان ویڈیوز میں بیان کریں گے کہ کیوں ہم ایسی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک ان کے امام ہونے کا تعلق ہے تو بخدا مجھے ان کے مقتدیوں پر صرف رحم ہی آتا ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ جب اس قسم کے امام ہوں گے تو مقتدیوں کا حال کیا ہوگا؟ قابل رحم حالت ہے ان کی تاریخ دانی سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بڑا زوم ہے کہ وہ تاریخ دان ہیں۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے حقائق، اپنے سیاق و سباق کے ساتھ وہ ریکارڈ کرتی ہے۔ اور آج ہم یہ جو انہوں نے ویڈیوز اور پھر آن لائن پروگرام کیے ہیں، ان کا سیاق و سباق جو ہے اس کو پہلے بیان کریں گے کہ سیاق و سباق ہے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سالانہ 2023 جو اس مہینے کے آغاز پر یا گزشتہ جولائی کے اینڈ پر ہوا، 28، 29 اور 30 جولائی کو، تو اس کے فوراً بعد یہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا جلسہ سالانہ یو کے کو کہ پھر یہ پروگرامز جو ہیں یہ انہوں نے کیے ہیں اور اپلوڈ کیے ہیں۔ جن دوستوں نے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھا ہے جو ہم نے جلسہ سالانہ سے پہلے ریکارڈ کی تھی اور اپلوڈ کی تھی، اور جلسہ سے واپس آ کر فوراً بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی تھی اور اپلوڈ بھی کی تھی، تو ان ویڈیوز کو جن دوستوں نے دیکھا ہے ان کو معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ ہم نے ان ویڈیوز میں اس بات کا قطعیت کے ساتھ بار بار ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ اپنے غلبہ کی ایک نئی فیز میں داخل ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑی فیز میں داخل ہوئی ہے، اور یہ جلسے جو ہیں
یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نشان کے طور پر ہیں کہ جماعت احمدیہ اپنے فتوحات کے زمانے میں داخل ہوئی ہے۔ جماعت احمدیہ یو کے کا جو جلسہ ہوا، اس میں جتنی تعداد میں لوگ شامل ہوئے، جو مہمان اس میں شامل ہوئے اور جن طبقات سے ان مہمانوں کا تعلق تھا اور جو وہاں پر انتظامات تھے، وہ جن لوگوں نے دیکھے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جو آنکھ نے دیکھا ہے وہ ممکن نہیں کہ زبان اس کو سارے کو بیان کر سکے۔ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا، اور یہی حقیقت ہے۔ ہمارا بھی یہی تجزیہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم من و ان بیان نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جلسہ سالانہ اسلام احمدیت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کی صداقت کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت عظیم الشان نشان تھا۔ ہر جلسہ ہی ایک عظیم الشان نشان ہوتا ہے، لیکن یہ جلسہ ایک بڑا یونیک جلسہ تھا اس لحاظ سے۔ اور ابھی یہ جلسہ ختم نہیں ہوا اور اس کے مہمان ابھی ہمارے ہاں موجود ہیں یہاں یو کے میں، تو ایک اور بہت بڑا جلسہ اللہ کے فضل سے وہ جرمنی کا بالکل قریب آ گیا ہے۔ پھر وہاں پر جلسہ سالانہ کے موقع پر جو ایک والنٹیئرزم کا میریکل ظاہر ہوتا ہے، اور جو اس دفعہ بھی ظاہر ہوا، اس کو دیکھ کر دنیا حیران تھی۔ جتنے بھی وہاں مہمانوں سے میں ملا ہوں، ہر ایک نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا انتظام اور عارضی انتظام، اور اتنے چند دنوں میں یہ انتظام کرنا اور اس کو سمیٹنا اور اتنا مکمل اور پرفیکٹ انتظام کرنا، یہ دنیاوی طاقتوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ کچھ حکومت کے بعض نمائندے تھے، افسران تھے، اور وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا انتظام، بلکہ ایک تو بار بار مجھے پوچھ رہا تھا، بلکہ اس نے دوسرے احمدیوں سے بھی پوچھا کہ اتنا بڑا جلسہ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ جو نہایت کامیاب جلسہ سالانہ ہوا ہے، اور آئندہ جو جرمنی کا جلسہ سالانہ آ رہا ہے، تو اس نے مخالفین کے کیمپس میں ایک کھلبلی مچائی ہے۔ ان کے اندر ایک پینک کریٹ کیا ہے، ایک تھریٹ ہے جس کو انہوں نے فیل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں دیکھتے، وہ بھی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے ہیں، اور بعض تو وہاں جا کے بھی دیکھتے ہیں، اور ٹیلی ویژن پر تو اکثر ہی دیکھتے ہیں۔ اور ایک حسد کی آگ ہے، ایک جلن ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، اور یہ اتنی کڑوی گولی کو یہ ہضم نہیں کر پا رہے، یہ سوالو بھی نہیں کر پا رہے، ہضم بھی نہیں کر پا رہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جب خدا کی طرف سے کھڑے ہونے والے کمزور لوگ اس طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی تائید سے ترقی کرتے ہیں، اور ہر قسم کے ظلم کے باوجود ترقی کرتے ہیں، تو پھر یہی جلن پیدا ہوا کرتی ہے، یہی حسد پیدا ہوا کرتے ہیں، یہی پینک ہوا کرتی ہے، یہی برننگ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو انبیاء کرام کی مستند ترین تاریخ بیان کرتا ہے، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کو تم تراہم رکعان سجدن، ان کو تم رکوع و سجود میں دیکھتے ہو، اور رکوع و سجود میں جانے کی یہ ایک تو عام جو فرض عبادتیں ہیں وہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ وہ شکر کے سجدے بجا لاتے ہیں خدا تعالیٰ کے حضور، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل ان پر نازل ہو رہے ہیں اس کے سامنے وہ جھکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہمارا اتنا کامیاب جلسہ ہوا ہے، اس پر ہر احمدی جو ہے اس کا دل شکر سے بھی لبریز ہے، اور اس شکر کے نتیجے میں شکر کے سجدے بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
کہ محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जो हैं उनकी मिसाल तौरात और इंजील में इस तौर पर बयान हुई है कि जैसे एक बहुत ही वो बीज जो है मामूली सा वो बोया जाए और वो बीज जो है वो फिर कोंपले निकालता है, फिर बड़ा होता है, तो उसका जो माल और नतीजा बयान किया कि जब वो मजबूत हो जाता है अपने तने के ऊपर, तो फरमाया योजिब ज़ुर्रा, ऐसा ये बीज है और ये ऐसी खेती है जो खुदा के हाथ से लगाई गई है। मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मैं वो दरख्त हूँ जो खुदा के हाथ से लगाया गया है, मैं वो पौधा हूँ जिसको खुदा ने अपने हाथ से लगाया है। तुम तो कहते हो अंग्रेज़ ने लगाया है, मैं बता रहा हूँ मुझे खुदा ने लगाया है। और खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौधा आज वो इतना मजबूत है अल्लाह के फजल से, और अपने तने के ऊपर इतने ज़ोर के साथ खड़ा है अल्लाह ताला के फजल के साथ कि कोई आंधी और कोई मुखालफत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये जो पाकिस्तान में मीनारे तोड़ के समझते हैं, चंद मस्जिदों के मीनारे तोड़ के वो समझते हैं अहमदियत को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये जितने मीनारे पूरे इन्होंने ये साल में तोड़े हैं, इतना रज़ाकाराना चंदा, मैं फ़र्ज़ चंदों की बात नहीं कर रहा, रज़ाकाराना चंदा यहाँ कई अहमदी, बेशुमार अहमदी जो हैं वो उसके बराबर वैसे ही रज़ाकाराना चंदा जो है वो जमात को दे देते हैं। तो ये क्या नुकसान है जो तुम कर रहे हो? लेकिन कुरान करीम कहता है योजिब ज़ुर्रा व ले यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, कि इसके नतीजे में फिर कुफ़ार जो हैं उनके अंदर एक जलन पैदा होती है, एक गैज़ो गज़ब पैदा होता है, और वो अपने गैज़ो गज़ब में फिर जलते हैं और फिर मुख्तलिफ पागलाना हरकतें जो हैं वो करते हैं। और जो इमाम हैं, जो लीडर्स हैं, उनके जो मुक्तदी हैं, यहाँ भी ऐसा हो रहा है और सारी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है कि जितने भी ये मजहबी लीडर हैं और गैर मुस्लिम भी और गैर अहमदी भी इमाम जो हैं, उनको उनके मुक्तदी पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? जमात अहमदिया का जलसा यहाँ हर यूरोपीय मुल्क में सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा होता है, इतना बड़ा मजहबी इज्तिमा किसी कम्युनिटी का नहीं होता। तो वो पूछते हैं इतना कामयाब जलसे, सारी दुनिया से डिग्नेटरीज आते हैं, और वो डिग्नेटरीज जो आते हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन आते हैं, वो आके जमात अहमदिया के पैगाम को खुल्लम खुल्ला सराहते हैं और वो कहते हैं कि आज दुनिया को इसी पैगाम की ज़रूरत है, इसके सिवा कोई पैगाम जो है वो निजात का पैगाम नहीं है। तो ये जो सपोर्ट जमात अहमदिया को मिल रही है, तो वो जो मुक्तदी हैं वो उनसे पूछते हैं कि फिर तुम कहाँ खड़े हो, हम कहाँ खड़े हैं? तो ये बहुत एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत परेशान कौन है, बहुत मुश्किल सवाल हैं। तो इन सवालों से बचने के लिए, इन सवालों को बाईपास करने के लिए एक माहौल जो है वो क्रिएट करने की, लंदन चूँकि बहुत करीब है और लंदन में ही ये सारा वाक़या हो रहा था, हॉल्टन तो बिल्कुल लंदन के पास है, तो लंदन में ही मेहमान हैं जो घूम फिर रहे हैं, सारे अहमदी, हर तरफ अहमदी ही अहमदी नज़र आते हैं। तो वो ये जो इमाम साहिबान हैं इनको बड़ी पैनिक है। तो यहाँ ये जो अदनान रशीद साहब हैं, ये चूँकि मुख्तलिफ लंदन की मस्जिदों में खुतबे देते हैं, तो इन बेचारों को बड़ी मुश्किल है, तो इनकी मुश्किल को समझना चाहिए हमें। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है इस सारे प्रोग्राम का, इस वीडियो का। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इन्होंने ख़ुद उस बात को एंडोर्स किया है अपनी एक वीडियो में, और मैं इनकी वो बात जो है, चूँकि बजाय इसके कि ये कल को मुझे कहें कि इन्होंने मेरी तरफ मंसूब किया, मैं इनके लफ्ज़ों में उसको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं, आई डिड नॉट वॉन्ट दिस टू हैपन, the Ahmadis caused it to happen. I have never debated Qadianis like this. They brought this upon themselves. ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि ये अहमदियों ने गोया शुरू किया, इससे तासुर ये दे रहे हैं कि अहमदियों ने ये काम जो है वो शुरू किया और वो मेरे पास आए हैं और उन्होंने आके तो इस डिबेट को शुरू किया। मैं तो शुरू नहीं करना चाहता था, मैं तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता था। हालांकि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं आगे जाके इनका ही हवाला जो है, इन्हीं वीडियोज़ में से इनका हवाला पढ़ के सुनाऊंगा, 2 हवाले पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और उसमें ये बड़े धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। अगर आप उस पहली वीडियो को देखें जिसमें ये हाइड पार्क में, लंदन के हाइड पार्क में
स्पीकर्स कॉर्नर वाली जगह पर इब्राहिम नूनन साहब की तरफ गए हैं और पहली वीडियो में जहाँ से वो वीडियो स्टार्ट हो रही है वहाँ से अगर आप देख लें तो आपको खुल्लम खुल्ला ये बात पता चल जाती है कि इब्राहिम नूनन साहब एक दूसरे साहब के साथ जो ब्लू शर्ट में वहाँ पर खड़े मौजूद हैं और उनके हाथ में मेरा ख्याल है कुरान करीम है, उनके साथ बात कर रहे थे। और इब्राहिम नूनन साहब से मैंने जब रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि वो उससे पहले 3 घंटे तक वहाँ क्रिश्चियंस को तबलीग करके इस्लाम की, तो उठ के तो वो फारिग होके तो वो जाने लगे थे लंच वगैरह करने के लिए। तो ये आदमी जो ब्लू शर्ट में था ये उनके पीछे आया क्योंकि उसने देखा कि ये क्रिश्चियंस को बहुत अच्छी तबलीग कर रहे थे इस्लाम की। तो उसने नूनन साहब से कुछ बात पूछने के लिए वो नूनन साहब के पास खड़ा था। अब ये अदनान रशीद साहब वहाँ आए हैं और इन्होंने आके तो इनको पता भी नहीं था कि टॉपिक क्या है और बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके तो नूनन साहब के साथ जमात अहमदिया के मुतल्लिक इन्होंने डिबेट शुरू की है। वो वीडियो इस बात में शुरू ही उस वीडियो का यहाँ से होता है। और नूनन साहब, अब जाहिर बात है लोगों में एक आदमी खड़ा है जिसका काम ही ये है कि वो तबलीग करे, वो मुबल्लिग है, तो वो उस डिबेट में शामिल हुए हैं, उस डिस्कशन में शामिल हुए हैं। फिर उस डिस्कशन में क्या हुआ है वो हम अगली वीडियोस में बयान करेंगे। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि ये जब ये कह रहे हैं कि मैंने तो शुरू नहीं की थी, ये इन्होंने ही शुरू की है, ये अपने ऊपर मुसीबत, यानी गोया मैं बड़ी मुसीबत हूँ, मुझे ये अपने ऊपर इन्होंने खुद ही वारद किया, ऐसी बात भी नहीं है। तो ना कोई मुसीबत हो हमारे लिए और ना ऐसी कोई बात है। हम आपको बताते हैं आप किस तरह की मुसीबत हैं, हमारे लिए नहीं, जिनके लिए मुसीबत हो उनको बताना है आज कि आपके इनके लिए किस तरह की मुसीबत हो। तो इनको उसके बाद दूसरी वीडियो जो नूनन साहब के साथ ही इनकी दूसरी वीडियो है, उसमें यही झूठ इन्होंने नूनन साहब के सामने भी बोला। चुनांचे इनके अल्फाज ये थे, आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन when you come to us trying to convince us, यानी अहमदियों को कह रहे हैं कि when you come to us trying to convince us, जब आप हमारे पास आते हैं। तो नूनन साहब ने उसी वीडियो में फौरन जवाब दिया, I did not come to you, you came to me। तो इतना झूठा इंसान है कि जिस बंदे को जाके इसने अप्रोच किया है उसको उसके सामने बैठ के ये बात कर रहा है और इसको इतना भी मालूम है कि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये शर्माते नहीं हैं झूठ बोलने से, इनको कोई हया नहीं आती कि हम दुनिया देखेगी तो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया इतनी अंधी बहरी नहीं है, दुनिया सोचती भी है, देखती भी है और सुनती भी है। तो नूनन साहब का जवाब जो है वो आगे से ये था, तो फिर आगे से कहता है डोंट टेक इट लिटरली। तो नूनन साहब ने कहा अच्छा। अब ये सब वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं और अभी तक मौजूद हैं, अगर इन्होंने बाद में उनको डिलीट ना कर दिया तो। अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं और उसमें ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ये 3-4 लोग थे जो उस ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उसमें ये इन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहा कि वो तो मैड मैन थे, ही वॉज मैड। फिर मैं उन्हीं के अल्फाज पढ़ता हूँ, वो कहते हैं द गाय वॉज नॉट राइट इन द हेड, ये दिमाग ठीक नहीं था, सिर ठीक नहीं था। ही वॉज मेंटली अनस्टेबल, गैर मुस्तहकम था दिमागी तौर पर। तो ये जो इन्होंने दावा किया, तो इस पर हमारा तज्जिया जो है वो हम आगे पेश करेंगे। लेकिन मैं वक्त को देख रहा हूँ कि वक्त इस इंट्रोडक्शन में ही 20 मिनट हो गया है, तो मैं अभी आज इसको यहाँ ही ख़त्म करता हूँ और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस बात का तज्जिया करेंगे कि ये जो इन्होंने दावा किया कि वो ही वॉज नॉट राइट इन द हेड, ही वॉज मेंटली अनस्टेबल, ही वॉज ए मैड मैन, तो मैड कौन है? जज़ाकुमुल्लाह ताला व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।